halkisa sekang laigo kisa sekang nuka sengje party Ipft ni resignation rekha ba post ni rejection rekha abo bom hainge abo resignation maklakha hambai ang Thunai 6 tarik Mei 2023 ang party Ipft ni hoite je resignation rekha kang ani ta boktobo na je kono samung Khwnayani राष्ट्रपति फन खाइनन हिंदी बा दफानि संग्राम फन खाइनन हिंदी बखाव काइसा सेटिस्फेक्शन दंना आंखौ के बदलो ब काइसा अंडरस्टैंडिंग थंलाय मनै तंना के आम हाइकोनो अंडरस्टैंडिंग गरै के बदलो ब ठीक ना Ipft ना हाइमा साना थांगा Ipft पार्टी खूब काहाम न किंतु ताकलाय जे रिसेंटली 2023 नि इलेक्शन जे आनी sak माने ट्रेजेडी जेता थांका जेता हना तंगमनिया आउन बगै अनि बखा जेता डिसैटिस्फेक्शन नंगमानि ओके हानि बगै आं याकारखा फ्यूचर ते इसे राजनीति थंगं बदलते है नुगुइ मानफिनाय नागो आलगा पार्टी बे गदालनाय अब हेरो कोनो मानसुजाक दंदा हुजा अब तो जरानो साइमन सिनाय जरा फाइके आं तो राजनीति फानो दफानि संग्राम दफानि सेफ सिक्युरिटी नि बागै माने काइसा समाधान नि बागै सामु खायना हनाय राजनीति या फानो काइसा कोन एकटा प्लेटफर्म आगि सामु खायखा जुदि न काहाम प्लेटफर्म जुदि मानखा कुबुकुनो दफानि समाधान बागै सामु थांनाय आमा जुदि प्लेटफर्म मानखाके वानसक जागनाय कारण दफानि कक सानानि दफानि सामु खायनानि बागै सां आनि जेता चाकरि ताइ 10-11 बছর तंमने आबनो याकारै आं सामु थांना नि नंखमानिबा हाइनो आसुक तंगला तामखे जतो दिन पर्यन्त काहाम प्लेटफर्म मायासा आं ताव आसुक तंग्रानाय ओके जरा फाइके साइमन नायता थाइसिं बिसलाय थाना कक साइथाङा जे सेटिस्फेक्शन ताइ हाइगाबा अंडरस्टैंडिंग माने दा Ipft की माने दाबो जेबंनि लैंड नि जेबंनि मोटिव न होते बरो डिस्ट्रैक्ट नि थागा बना तम बम आबा हानि बागै जा उसलुग Ipft नि पार्टी आगर मखलाय नायदि आं मियाबो सानानि चेष्टा खायखा मिडियानि बिजोंतै दिनै हाइन हाइते सेमा साफिरो 2023 नि जे एडिसि तबक विधानसभा निर्वाचन अब सिनि त्रिपुरा सरक जतन एकटा आशा दं माने जे कोन एकटा गाना हनै हमदि अब बुवाग्रान नेतृत्व फानंखा बा थानचानि मारि तिफानंखा किन्तु अंमालिया कोन एकटा दुर्भाग्य बसत कारण संताव जुदि नायनाय खेता तब सिनि त्रिपुरासान बिसिंगो जे ताव लिडार तंनाय दफानो हाम सेफ सिक्युरिटी नायबा समाधान तुमनाय नै जे जों जे सिन लिडार तंनाय आनि व्यक्तिगत भाबे नुकमानि हां सिनि महाराज जे हानि बुबाग्रा बनां व्यक्तिगत भाबा माइ नुगो त्रिपुरासानि जुदि कोनो समाधान तुइ मांखाके बनु तुइ माननाय तान मगै हिमालय बंखा खरबसा नेशनल फिगार ताइ इंटरनेशनल फिगार भारतनि जेसे खनिनि कांग्रेस फानो हन्दी कोनो राजनीतिक बदल आम आदमी फानो हन्दी तब बीजेपी नि नेता फानो हन्दी बबाय काहाम रुल्स काहाम क्लुस दंगो माने बबाय ब फिगार सांथांके ओके एस ए रॉयल सियन ब खरबसा इंटरनेशनल फिगार ओके ब जुदि त्रिपुरासानि सेफ सिक्युरिटी बा समाधान तुइ मांगा बन तुइ माननाय बिनि दल बनो बोसोर लगिरि मानाय माय आबा साना थांगिया तामखे बिनि नेतृत्व वै जदि जों त्रिपुरासानि कोनो समाधान तुइ माखा कोनो लिडार करे जे सिनि त्रिपुरासानि समाधान तुइ माननाय ओके 2023 जे जों नुकमानि जे हावा परिस्थिति 2018 वो एनसी सारनि नेतृत्वे त्रिपुरासारक वानसका त्रिपुरासानि कैसा समाधान फायनाय त्रिपुरालेण्ड माननाय हनै किन्तु अनफॉर्चुनेटली इंमालिया खाइमालिया ओके सिन त्रिपुरासार वानसका जे एनसी सार माया फानो ब त्रिपुरालेण्ड बा सेपारेट स्टेट नि
जेता बुसलै सारिक्लां थांका बय खाइमले फनो ताबुक नेक्स्ट फाइयो सिनि बुवागरा फाइरम फाइकाव सामंनो बिनि बिसिंति पान नाइ हनै 2023 जतन आसलाइमाने किन्तु ओ जे आसलाइमाने अब अनफर्चुनेटली फानंगा थिन तिप्रा सारनि कपाल हामिया फानंखा हैनि बागै इंलिया ताउन बागै इंलिया आं मियानि को आनि जे मीडिया ओ कक्सापुर आं स्राय स्राय साका आं ताबुगाव तन ताइसे रिपिट खाइन थांलिया ताबु सिन तिप्रा सारनि कपाल हामिया हनै मानोता ओंना तो माने इंलिया किन्तु ओंखामो जदि न सिनि लिडार्स अफ ताइसा आन्डारस्टेन्डिं फाइगाके बुजिमानि फाइगाके ओंखामो किन्तु अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यक्रमे इंलिया जतन जानि स्वार्थ चिन्ता खाइका मन्त्री एमएलए अंगनानि चिन्ता खाइका पार्टी बासिलायनि कक चिन्ता खाइका किन्तु तामसासिनाय अब के अ जगाव जे इलेक्शन जे प्राग मुहूर्त हइते ताबसाक जरा आं जे जेता ओंना तंगमानि ताकलाय जेता सिचुएशन Ipft नि बा ताबुक तिप्रा मथा बाय जे रिलेशन जेता ओंना तंगमानि किन्तु एकदम स्टेज फाइनल प्रोजेक्ट थांगै सगै इंमालियानि आबनो वान सगैनो आनि जे बखा जेता एकटा बखाव जेता ट्रेजेडी हाबमानि इलेक्शन नि प्राग मुहूर्त जेता ताबसाक जरा अब आनि बखाव ताकफानो आं अब सेटिस्फेक्शन तुइ मेखो गाहिन बागैनो आं पार्टी ताबुक जेहेतु जे पार्टी तंगै आरो आंको चिप्रासनि समाधान बागै जेता जरा फाइप्रो आं आजागा लगिरि मालिया के अब आमहाय पार्टी तंगै आं साक साकनो आं आरो आनि विवेक वानसक मालिया जे आरो आ पार्टी तंगै आं दफानि साम खाइमाना हनै आं वानसक मालिया हैन बागै याकारिखा तेगे सना मुसुंगा बसक जरा ते कुबो जे लुगुरो दा जे कक साइतो मानि बसकांनि सालो Ipft पुरानो बीजेपी ओ थांपायनाय हिनि जे कक कासैतो मानि नाइजि एक्चुअली इलेक्शन पाइमेन परे रिजल्ट नि परे आं आनि जे मेन्टली एकटा हेरेसमेन्ट हाय बखाबो सेटिस्फेक्शन करै मेन्टली वे एकटा हेरेसमेन्ट हाय इलेक्शन जे आनि जरा थांका जेता ओंना तंमनिया आम हायरो आनि को आं उस्ट्रुक्रकनानि चान्स दंमानि हैन बागै आं आनि एपचाराइनि आरो बेंगालुरु थांगै ट्रिटमेन्ट खाइजाखै दंखा के ताबुक त्रिपुरानि जे कोनो राजनैतिक जे तामचलि तंग याबनो तै आंगासो कानेक्शन करै तामखे भबिष्यत जेहेतु ताबुक साना थांखाय 2023 नि इलेक्शन Ipft नि तो कुनु इशू करिखा जों इलेक्शन ताम इशू मातो बुखा शान्ति सम्प्रीति उन्नयन किन्तु Ipft नि इशू ताबैया Ipft नि इशू के सेपारेटेड टिप्राल्यान्ड के कुनु इशू नति सिं कक साइमलिया 2022 अगस्त मास सिमि जों Ipft तंगफ्रो जे सेपारेटेड टिप्राल्यान्ड तंगनो आबनो बादे बताय कयेकटा इशू जेमन टीटीसी हाइपर मोडालिटी कमिटी के कक बरकना एचडिएल दानानि के आनएम्प्लॉयड रकनि बागै जब क्रिएट खाइनानि एसटी रकनि अब्रनति सानानि बागै माने चेस्ट चाइटक लाइखा किन्तु बीजेपी रसनो सुजुग रलिया के तारपरे बसं 2023 बरं बरबाय माथां पिउखा कुनु इशू करिखा के आं ताम हाइमा तंखा जेता Ipft जेमन बीजेपी नि पकेट दाजा खाइसे मा दंसिउ ताको बीजेपी नि पकेट दाजा बर जेता जे खाइते के नों खरता कायसा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी निनि तो इशू आम हेंना तंमनिया जे बदल निनि तिप्रासानि समाधान बागै नाय बबायनो नों तंमानि किन्तु अनफर्चुनेटली तांगि इंमालियाबा के इंगिमानो अब अदर भविष्यत जेताबो Ipft खाइतंनाराव बर जुदि मथाबो फाइमेया बा मथाबाय थानचा राजानि थानचा फाइमेया हंके इंगिफान मनो बीजेपी फान थांगै बर गथंगै मानो अब तो जरा फाइके जरानो कक सासिनाय ताबो सातकलि माने कक खासियाबो साना थांखाय दाबो Ipft टोटली तिरपालेन सानलिया 2023 नि जे इलेक्शन तो अबनो सिजाका जे Ipft नि कुनु इशू करिखा जस्ट बीजेपी बाय तंगै पावर फाइदा मानो मंत्री बा एमएलए दांग मानो आ टारगेट सिमसि तंसु
issue kri issue ni koni thang bagai no election o issue no kok sanani bagai Tipraland ba te issue no ti kok sanani bagai BJP ro no bara sai to ka kintu kuno borok মানে response liya Ipft no response liya tarpor borobin borok bai ma tong hungke ni issue kri ini kok no phage ta bo je desh ni je election performance Ipft ni main ko ga san thaga mul agenda kri khan bagai na tini obahai অবস্থা ngone yang wanso karon nadido Tripura sarok 2018 Tipraland ni Kwrwngwi no Tipraland hamjagai no Ipft BJP no budokha BJP eka jodi 2018 phaimangla khamu jodi Ipft ni Tipraland jodi kari hengke oroni sijago je Tripura sarok 70 বছর 70-75 বছর সং অজাগাও সিনি মানথাই সকতাই মায়াং থংমানি অধিকার মায়াং থংমানি অবনো হেতে মুক্তি মানানি চিন্তি প্রসার মুচুংখা পাবলিক রক বিশেষ খাইয়ে কিন্তু সনৌজা খাতামো আবো ইংলিয়া এনকে 2021 ফাইকা 2021 বুবাগার নেতৃত্বে ত্রিপুরা মথা চাইয়ে এডিসি পাওয়ার ফাইকা আ জাগাবো সমর্থন খাইলে কেতামো গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড তো সেপারেট গ্রেটার ফানংতং abo watch greater fan to separate engke Tripura sarok taw bo wa Tipraland no tongko separate state no tongko 2023 hobo nai di bobagar netrite jeta tabo ka Haste je Bidhan bisingo 13 ta MLA jetang mani abo begono Tipraland ni obadan mane separate state obadan tar mane Tripura sarok nai no tongko je separate state nango sing yokna musungo kono ekta samadan nango kintu a jaga sini leader rok ang kukeb leader no hamya sana thangya ani jeta ব্যক্তিগত wansang mani tako abno sing jaga phnang mayang tongkha public roni jeta sentiment abno sing phnang mayang tongkha sin leader tam nai baksa a issue no buskang to nei MLA dangman no monti dangman no iko ticket maya hnei busuk borok khakhela ja hnei ang khanao mothani bisingo bo hangka kintu ang to sana thangkha ang jokhon ta ani mong ticket no hapur takar jala Ipft ni ngai ang partio ang salen khair jak ang basaya hnei an nogo salaikya an nong borake bosia ojorawo rajani hawa thanchani hawa Tripura sarok ni ekda thanchani hawa jong tongmo jarawo nang Ipft BJP mili oi bunba sawoi nang ko pas bo khaimang lak pas no karei nin image bo nostong nai nang ta basar ni mana khai ang partio bo salne khair jak basaya nei 29 তারিখ হরি 9টা 10টা পর্যন্ত আং গসিয়া শেষ পয়েন্ট চিনি তাবো লিডার সব বুঝোখা নাইদি পার্টির মধ্যে চিন্তা খাইদি নে আঙলো একসেপ্ট মা খাইকা মুসুঙিয়া তুতি ফানো ওকে যেফরু নমিনেশন দুই বাসা নানি নেই যখন তে ক্যাম্পেইনে নখরকা নুখা যতন মানে আনি অবস্থা তামংখা আনি নগা অ্যাটাকংখা আনি উপরে অ্যাটাকংখা হ্যাঁ ang ani bodol ani anu je ko Khwnaya মানে abo angsmi semano election bhaike parang bhaike okay at dirok মানে যেটা বাখাও ko মানে abno wansogui tak ba ang abon hoite overcome Khwnayani khaimi ang tong gabeno je kono samung Khwnayani রাষ্ট্রিক খানের ফন হন্দি দফানি কক সানেন দফানি samung Khwnaya ফন হন্দি বাখাও একটা স্যাটিসফ্যাকশন tong na nin বাখাও স্যাটিসফ্যাকশন করে nungse nung ko susto yang ka nung baike dofan samung Khwnaya manai ba angkang party Khwnayani senglabai rashtradi Khwnaya senglabai ang sak no ani sak no hamya khaile bisajon khaile ang khaimiye puila ang sak ka ham tong na ngai bile ani mental strong na nangranai ani bibek buddhi thik tong na nangranai tarpore sa ang rashtradi Khwnayani Khasimote kaise kok sai thangka 2023 election o chongmario pichani bagai success na tongmani anglia jehetu ba dabo recently mane phaya tongmani interlocutor fair lai goi Manipur ni issue ti phaimalia gai bubagaro 10 tarikh o Amit Shah bai malai nai da kono jebong success nani ba mothani puno success nani bom hairo নাইদি আবহাওয়া মথানি মেটার অংখা চিনি যে রয়্যাল সিয়ন যেটা ত্রিপুরা মথানি চেয়ারম্যান বুয়াগ্রা বুংনি মেটার ত্রিপুরা মথানি মেটার আবনো তুই ডাঙাসো সাইমিয়া তামখে যেটা ফেসবুক রকম রকম মানে খানামানি আবো অঙ্গিনে মানো
jadi interlocutor chongkha 8 tarik hanya Koktwmani tini hanya Koktwmani Manipuro je tense tonglaimena jang violence tongmani apno tei thawna thangtini o eke misra bo family ya buwa grana phone khayokra po angke abo bo buwa grani khukti jo sangkhanaga angke ngimano amhai angke apno tei an sungna me khobse the test ni chongmari stingo mane success khaimali apno dakhono scoop we ngimano abtabo ang thajing saga buwa gra khorksa national figure bono BJP ni je tabo kendriyo je leaders minister prime minister borok bono saimano khoroksa Tiprani royal sian tai bo khoroksa neta angke tab Tipra sar nogai bo somadan bogi fight khaitong boro saimano congress leader ok saimano Aam Aadmi ni leader ok saimano joto India ni je politicians ba India ni je chalok Thumnai boro joton saimano angke abo tabuk jora no kok sasinai besuk point abo ko phol prosong nai je interlocutor manoi sini Tipra sarang samadhan kok abo to Ipft যখন 2018 ও সরকার ফাই মানে ইয়াগুলো আফরবো হাইপার মোডালিটি কমিটি চংলাইখা কিন্তু কোনো কারণেই আবো হতাবুক সাগাকাই অনেক কিছু সালাইজাংনাই দङ যেটা जों হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বাই যখন তে একনি অইসনতি কক সালাইপুরো বাপুরো ক সঙ্গে যেটা সামানে আবো সিনি Ipft ni যে লিডার সিনি এনসি সার আফরো সিনি মেবার বাবু বড় যদি চাইতো গই kaham ke bawai joga khai abno implement khanen bagi jodi chesta khai ke ang khamu nei bo apro sata ko anga jaga sini durbol nukjakha sini leader songnen durbol nukjakha abon suna niwas to mani je tabo angkha khayo sini je bubagra netrite abo eto suk mane durbol englak jeta mane tubnani ekta সমাধান tubnani thani sini bubagra bo chaito guin tongo angkha khayo কোন একটা সমাধান নান বুখাং থাঙ্গা নাই বা তংটা যদি না আমায় সমাধান যদি মায়াকে जों ফার্দার মুভমেন্ট বা খাইনাই ভাইকে जों আপনো কারিনাই সিনি সমাধান ভাই কারনাই ফার্দার जों মুভমেন্ট বা খাইনাই তামখাং যেটা সানা নাই মানি जों নিনতাবু ইন্টারলোকেটর বা আমহাই নাসিং তংনা নাংলা খামো যদি না जों Ipft মথা যদি 2023 থানসাকে যদি ফাইট খেগাকে কোন একটা ফ্যাক্টর খামো BJP nang hame sana thangmani ya BJP sarkar kahamno Tipra san bai khai tongo haifano tabo jodi no sing factorong mangkha je sini dabi ade khainani bagai bono sing jodi baun khaimang ha ka sini bagai kaham mangkha BJP na khaimang la khamu bo jodi no jaga 30 ta kaya sarkar khainani bagai bo 4-5 ta nang tongo ajaga Ipft motha jodi factorong ha ka sini dabi sini sannani bagai sing dabi খাইতং মানি আবো মুংসা মানানি সমাধান মাননানি বখাক থাংখামু অবশ্যই খামু কিন্তু আনফরচুনেটলি মানে সিনি কপাল হাইমেন সিনি Tipra sarni ইংলিয়া abono ta kaisa last suna tongma kichak prosen kisa lognai Ipft jefo modality committee khao be bor phai sabe khaithanga aingo thangai or sabe khaithang report khanga report copy ke Ipft ro bana mangkha tai dagte Tipra mothani interlocutor busu jorte success na buskango abonti jet as a politician hisaba ex politician hisaba aboni thani reaction kisana asti ani je ব্যক্তিগত কোন সমান কম হাই তবো 2018 ও Ipft ফাইমে ক Ipft BJP ফাইমেনিয়া গলো হাইপার মোডালিটি কমিটি খাকা অলরেডি মানে অফিশিয়ালি খাজাক আবো কপি রব দङ কিন্তু আবো চেয়ারজাগলিয়া কোনো কারণেই মানে দুর্বল সিনি Ipft লিডার দুর্বল টংমান বাগৈ বা চেয়ারজাগলি আঙ্গি আবনো নাইজাগলি আন বাগৈ ইংলিয়া ইমপ্লিমেন্ট ইংলিয়া যেহেতু আবো খাজাক কিন্তু তাবো ইন্টারলোকেটর যেটা চংমানি আনি মতে হাঙ্কাইতা যদি ন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সংনো সমাধান নানি নাই তঙ্গো সমাধান নানি বাখাক ন বিনি মানসিকতা যদি তঙ্গ হংকে আনি মতে হাঙ্কাই interlocutor chong ye oi direction kok salai me diba home ministry bai tabo sini bobagra netrite je tabo Tipra sani je leader Tongnairok salai me diba angkai omai panong mano interlocutor chong goi mane u jorano tebo khai tonan bagai tebo pending ekta ngnai ngan hanai tonan bagai pano BJP ekta policy ngi mano jeta Ipft 2018 Ipft you know 2018 jeta thangmani hai kono thangpani mano
hain bo yang saka seng sin BJP rokno bo hain bono norom babe mana hain siring sing tongkhangla seng movement khane nang মানে ত্রিপুরা সারা মুভমেন্ট খাই নাংনাই মানে আন্দোলন খাই নাংনাই সিনি মান থাইনি বাগৈ আন্দোলন সারা কোনো কিছু মান্নানি মতন আং হুজা গিয়া নাগিরা না বুবাগ্রা তাম খাইমান মানে বসে পয়েন্ট ও ইন্টেলেক্টুয়াল বিসক্তি সাফল তৈমান আবো তো জরানো কক্সাসি নাই আবো তো সং সাতগলিয়া যদি বুবাগ্রানো বসঙ্গ সাপোর্ট নাঙি তো হাকে নকি বুবাগ্রানো সাপোর্ট ধইনে অবশ্যই যদি তাবো ত্রিপুরা সান সমাধানে বাগৈ আং ত্রিপুরা মথানি মেম্বার ইয়াফানো ত্রিপুরা সানি সমাধান বাগৈ রমনিতাবো বুবাগ্রা ফাস্টিং ফান তংখা হ্যাঁ মানে আনটু ডেট ফাস্টিং ফান তংখা আং অবশ্যই লগিরে নাই বা ত্রিপুরা সানি সমাধান বাগৈ যে কোনো কক সানানি মুভমেন্ট খাইনানি আং লগিরে নাই